நமது ஜெபம் டிவியில் உயிருள்ள கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துதல். அவர் மீது பாவத்தினுடைய ஆக்கனை தீர்ப்பு தான் கல்வாரி சிலுவையில் நடந்திருக்கிறது. அப்ப நியாயப்பிரமாணத்துக்கு உங்களுக்கு வர வேண்டிய தண்டனை யாரை ஏற்றுக்கொண்டார்? இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு வர வேண்டிய நீதியானது விசுவசித்த என் மீது பிதாவானவர் வைத்திருக்கிறார். ஹalleluya. இப்ப நியாயப்பிரமாணத்தினுடைய நீதி சம்பந்தமாக நான் நீதிமான் எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? Christ Generation Ministries presents Revealing the Living Christ every Saturday at 8 p.m. Don't miss it on Jebam TV. ஹalleluya. இப்ப நான் உங்ககிட்ட கேட்கிறேன், நியாயப்பிரமாண பிரகாரமாக நீதிமான்களா இல்லையா? சொல்லுங்க. கிறிஸ்து இயேசுவை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே எத்தனை பேர் நீதிமான்களாக்கப்பட்டீங்க? சொல்லும்போது நீங்க என்ன சொன்னீங்க? என்ன சொன்னீங்க? நீதிமான்கள். சந்தேகம் இருக்குதா? இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினால் நீதிமான்களாக்கப்பட்ட எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க? இப்ப கேட்கிறேன், நியாயப்பிரமாணத்தின்படியாக நீதிமான்களாக்கப்பட்ட எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க? அன்பானவர்களே, நியாயப்பிரமாணம் நீங்கள் தவறு செய்த போது உங்களுக்கு தர வேண்டிய தண்டனை எதுவா இருந்ததோ அதை கர்த்தராகிய இயேசுவானவர் தம்முடைய பாவ சாயலான சரீரத்தில் ஏற்றுக்கொண்டார். சொல்லுங்க. நியாயப்பிரமாணத்தினுடைய எனக்கு வர வேண்டிய தண்டனையை என் கிறிஸ்துவானவர் சொந்த சரீரத்தில் ஏற்றுக்கொண்டார். அவர் மீது பாவத்தினுடைய ஆக்கனை தீர்ப்பு தான் கல்வாரி சிலுவையில் நடந்திருக்கிறது. அப்ப நியாயப்பிரமாணத்துக்கு உங்களுக்கு வர வேண்டிய தண்டனை யாரை ஏற்றுக்கொண்டார்? யாரை ஏற்றுக்கொண்டார்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சொல்லுங்க. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் ஏற்றுக்கொண்டார். இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு வர வேண்டிய நீதியானது விசுவசித்த என் மீது பிதாவானவர் வைத்திருக்கிறார். ஹalleluya. இப்ப நியாயப்பிரமாணத்தினுடைய நீதி சம்பந்தமாக நான் நீதிமான் எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? அப்படி என்று சொன்னால் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? ஆமென், சகல ஆசீர்வாதங்களும் இப்பொழுது நான் பெற்றுக்கொள்ள தகுதியுள்ளவன் என்று சொல்லி. ஹalleluya. இனி வேத புத்தகத்தில் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை பார்க்கும்போது ஐயோ இதை கிடைக்கும்படியாக நான் எதையோ செய்யணும்ட்டு அல்ல. நீங்க ஏற்கனவே கைவிட்டு சொல்லணும், நான் கிறிஸ்துவுக்குள் நீதிமான் நான் இருக்கிறேன். சகல சுதந்திரங்களும் பிதாவானவர் என் மீது வைத்திருக்கிறார். ஏனென்றால் நான் நீதிமான். சொல்லுங்க. நியாயப்பிரமாணத்தின் நீதி என் மேல் இருக்கிறது. அதனால் நியாயப்பிரமாணத்தினுடைய சகல ஆசீர்வாதங்களும் இனி உங்களுக்கும் சொந்தம். இந்த நாளில் சொல்லுங்க, ஆமென், இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினால் நான் நீதிமானானே. எல்லாரும் அகலத்திலிருந்து சொல்லுங்க, இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினால் நான் நீதிமானானே. சொல்லுங்க. இயேசு கிறிஸ்து என்னை மீட்டு கொண்டதினால் நான் நீதிமானானே. அகலத்திலிருந்து சொல்லுங்க, இயேசு கிறிஸ்து என்னை மீட்டு கொண்டதினால் நான் நீதிமானானே. சொல்லுங்க. இயேசு கிறிஸ்து எனக்காக ரத்தம் சிந்தினதினாலே நான் நீதிமானானேன். சொல்லுங்க. இயேசு கிறிஸ்து எனக்காக ரத்தம் சிந்தினதினாலே நான் நீதிமானானேன். அது மட்டுமல்ல, சொல்லுங்க, இயேசு கிறிஸ்து எனக்காக பாவத்திற்கு பலியாக மாறினதினாலே ஆக்கினை தீர்ப்பை அவர் ஏற்றுக்கொண்டதினாலே நான் നീതിമാനാனே. എത്ര പേർക്ക് ആ ബോധ്യം ഇന്ന് വരുന്നു, ഞാൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെന്ന്? ഇന്നേക്ക് എത്ര പേർക്ക് அந்த உறுதி வருகிறது, நான் நீதிமானாக்கப்பட்டேன். അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രം ഒന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു തുടങ്ങിയാട്ടെ. அப்படியுள்ளவர்கள் மட்டும் அதை அறிக்கை பண்ண ஆரம்பிங்க. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ, അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒന്ന് വാ തുറന്ന് പറഞ്ഞേ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ പാപിയല്ല, ഞാൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട നീതിമാനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. அப்படியுள்ளவர்கள் வாய் திறந்து சொல்லுங்கள், இப்போது நான் பாவி அல்ல, நான் നീതിമാനാக்கப்பட்டேன். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് റോമാലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം. அதனால் ரோமர்க்கெழுதிய நிருபம் 6வது அதிகாரத்திலே நாம் போகலாம். നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ ഇനി അനീതിയുടെ ആയുധങ്ങളായി പാപത്തിന് സമർപ്പിക്കരുത്. அதனால் வசனம் என்ன சொல்கிறது? இனி உங்களுடைய அவயவங்களை பாவத்துக்கு அடிமைகளாக ஒப்புக்கொடுக்க கூடாது. നിങ്ങളെ തന്നെ മരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരായും உங்களை மருத்துவரிலிருந்து பிழைத்தவர்களாகவும் നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ നീതിയുടെ ആയുധങ്ങളായും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുക. உங்கள் அவயவங்களை நீதியின் ஆயுதங்களாகவும் கர்த்தருக்கு ஒப்புக்கொடுங்க. അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ പാപത്തിന് അടിമയായി നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കരുത്. ആമേൻ. ഇനി നിങ്ങൾ നീതിമാன்களாக்கப்பட்டவனாலே உங்களுடைய அவயவங்களை பாவத்துக்கு அடிமையாக நீ ஒப்பு கொடுக்க கூடாது. എത്ര പേർ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் எங்களை கவனிக்கிறீங்க? അവിടെ പറയാ, നിങ്ങളെ തന്നെ മരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരായും നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ നീതിയുടെ ആയുധങ്ങളായും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. ஆமென். இங்க வசனம் என்ன சொல்கிறது? உங்களை மருத்துவரிலிருந்து பிழைத்தவர்களாகவும் தேவனுக்கு ஒப்புக்கொடுத்து உங்கள் அவயவங்களை நீதியினுடைய ஆயுதங்களாகவும் ஒப்புக்கொடுங்கள். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ കണ്ണിനെ, എൻ്റെ നാവിനെ ഞാനിപ്പോൾ നീതിയുടെ ആയുധങ്ങളായി സമർപ്പിക്കുക. ஆமென். ஹல்லேலூயா. இனி என்னுடைய கண்களை, என்னுடைய நாவை எல்லாம் நான் நீதியினுடைய ஆயுதமாக ஒப்புக்கொடுக்கிறேன். കരം എന്ത് പാപത്തിന് അടിമയായിരുന്നു. முன்னாடி என்னுடைய கை
பாவம் செய்கிற பாவத்துக்கு அடிமையா இருந்தது. നേരത്തെ എന്റെ കണ്ണ് പാപത്തിന്റെ ഒരു ആയുധമായിരുന്നു. முன்னாடி என்னுடைய கண்கள் பாவத்துக்கு அடிமையாக இருந்தது. നേരത്തെ എന്റെ നാവ് പാപത്തിന്റെ ഒരു അനീതിയുടെ ആയുധമായിരുന്നു. முன்னாடி என்னுடைய நாவு பாவத்துக்கு அடிமையாக இருந்தது. നേരത്തെ ഞാൻ എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് അനീതിയുടെ ആയുധമായ എന്റെ നാവിനെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. முன்னாடி நான் என்னுடைய நாவை அநீதிக்கு பாவத்துக்கு ஆயுதமாக ஒப்பு கொடுத்திருந்தேன். കണ്ണിനെ അനീതിയുടെ ആയുധമായി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. என்னுடைய കണ്ണുകളെ അനീതിക്ക് ആയുധமாக ഒപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നേ. കണ്ണുകൊണ്ടും നാവുകൊണ്ട് കാതുകൊണ്ട് കരം കൊണ്ടും ചിന്തകൾ കൊണ്ടും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? പാപത്തിന് അടിമയായി, അനീതിയുടെ ആയുധമായി പാപത്തിന് അടിമയായി അത് ഉപയോഗിച്ചു. என்னுடைய கண்கள் காதுகள் என்னுடைய நாவை எல்லாவற்றையும் അനീതിക്ക് പാപத்துக்கு അടിമயாக ഞാൻ ഒപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നேன். ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ മരിച്ചുയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ നീതിയുടെ ആയുധങ്ങളായി ഇനി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட உயிரோடு எழுப்பப்பட்டிருக்கிற நீங்கள் உங்களுடைய சரீரத்தினுடைய அவயவங்களை எல்லாம் நீதிக்கு ஆயுதங்களாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി നീതി പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. என்னுடைய കண்களினால் നീതിயான ക്രിയകളെ செய்ய போகிறேன். നീതിമാന്മാരായി തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, നീതിമാന്മാരായതുകൊണ്ട് ഇനി ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് നീതിയുടെ കാഴ്ചകൾ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ஹல்லேலூயா. அப்ப கவனிங்க, இனி நான் கண்ணுனால நல்லதெல்லாம் பார்த்தாதான் நீதிமானா ஆவேன் அப்படின்ட்டு இல்ல, நீதிமானா மாறினதுனால இனியுடைய கண்கள் நீதியானதை மட்டுமே കാണും. ഞാൻ നീതിമാനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, சொல்லுங்க, நான் நீதிமானாக்கப்பட்டதினாலே എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് അനീതിയുടെ വാക്കുകൾ ഇനി എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അനുവാദമില്ല. என்னுடைய நாவினாலே அநீதியான பாவத்திற்கு ஏதுவான வார்த்தைகளை பேச எனக்கு அனுமதி இல்ல. എന്നെ കൊണ്ട് അനീതിയുടെ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. இனி பாவத்திற்கேற்ற வார்த்தைகளை என்னால பேச முடியாது. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ തട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുകയില്ല കേട്ടോ. ஐயோ, இனி என்னால குறை சொல்ல முடியாதேன்னு சொல்லி பக்கத்துல தட்டி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். കുറ്റങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ஐயோ, இனி பழைய மாதிரி குற்றம் எல்லாம் சொல்ல முடியாது. എനിക്ക് പൊട്ടച്ചൊല്ലും കളിവാക്കൊന്നും ഇനി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. இனி தேவையில்லாத காரியங்கள் எல்லாம் பேச என்னால முடியாது. തമാശ പറയരുതെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. அதுக்கு ஏதாவது ஜோக்கு சொல்லக்கூடாதுன்ட்டல்ல. തമാശ പറയരുതെന്നല്ല, ஒரு ஒரு ஜோக்கு சொல்லக்கூடாதுன்ட்டல்ல. പൊട്ടച്ചൊല്ലും കളിവാക്കും എന്നെ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ஆமென். இனி தவறான வார்த்தைகள் என்னால சொல்ல முடியாது. ആരുടെയും കുറ്റം പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. இனி குறைவுகள் சொல்ல முடியாது. യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ഞാൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു പോയി. ஏனென்றால் நான் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தத்தினால் நீதிமானாக்கப்பட்டிருக்கிறேன். എന്റെ ദൈവം എന്നെ നീതിമാനായിട്ടാ കാണുന്നത്. என்னுடைய அப்பா என்னை நீதிமானாக பார்க்கிறார். എന്റെ നാവ് അത് നീതിയുടെ ആയുധമായി. என்னுடைய நாவு இப்பொழுது நீதியினுடைய ஆயுதம். എന്റെ കണ്ണ് നീതിയുടെ ആയുധമാ. என்னுடைய கண்கள் இப்பொழுது நீதியினுடைய ஆயுதம். എന്റെ കരം നീതിയുടെ ആയുധമാ. என்னுடைய கை இப்பொழுது நீதியினுடைய ஆயுதம். നിങ്ങളുടെ കരത്തെ നോക്കി നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ, നിങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങളുടെ കരത്തെ നീതിയുടെ ആയുധമായി കണ്ടേ. ஓ, உங்களுடைய கையை பார்த்து சொல்லுங்க, இப்பொழுது என்னுடைய கை நீதியினுடைய ஆயுதம். ഓ, നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ കണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു, ഇത് നീതിയുടെ ആയുധമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. கண்களை கண்டு சொல்லுங்க, இது நீதியினுடைய ஆயுதம். നാവിനെ കണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു, ഇത് നീതിയുടെ ആയുധമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. உங்களுடைய நாவை கண்டு சொல்லுங்க, இது நீதியினுடைய ஆயுதம். എന്റെ മനസ്സിൽ, എന്റെ ചിന്തകളിൽ നീതിയുടെ ചിന്തകൾ മാത്രമേ ഇനി വരത്തുള്ളൂ. உங்களுடைய மனதில் இனி நீதியினுடைய சிந்தனைகள் மட்டுமே வரும். ഹല്ലേലൂയ. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പാപബോധത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ പാപത്തിന്റെ ചിന്തകൾ വന്നു, പാപത്തിന്റെ സ്വഭാവം വന്നു, പാപത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ വന്നെങ്കിൽ, ஆமென், இதுவரைக்கும் நீங்க பாவ உணர்ச்சியில் இருக்கும்போது பாவ சிந்தனைகள் வந்தது, பாவத்தினுடைய செயல்கள் உங்களுக்குள்ள வந்தது. നീതി ബോധത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ, ஓ, அந்த നീതി ഉണർച്ചിക്കുള്ള நீங்க திரும்பி നീതി ബോധത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ, நீதி உணர்ச்சியில நீங்க திரும்பி ഓ, வரும்போது, നീതി ബോധത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങി அந்த വരുമ്പോൾ, நீதி உணர்வுக்குள்ள திரும்பி வரும்போது നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ നീതിയുടെ ചിന്തകളായി മാറും. உங்களுடைய சிந்தனைகள், எண்ணங்கள் நீதியினுடைய சிந்தனைகளாக மாறும். ஹல்லேலூயா. വചനം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ 14-ാമത്തെ വാക്യം, റോമലേഖനം 6-ാം വാക്യം, നിങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണത്തിനല്ല കൃപയ്ക്കത്രേ അധീനരാകിയാൽ പാപം ഇനി നിങ്ങളുടെ മേൽ കർത്തൃത്വം നടത്തത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. 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 ஹல்லேலூயா. நீங்கள் நியாயப்பிரமாணத்திற்கு கீழ்ப்படிந்திராமல் கிருபைக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கிறபடியால் பாவம் உங்களை மேற்கொள்ள மாட்டாது. ஆமென். ஆமென். சொல்லுங்க, இனி நான் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்படிந்திராமல் கிருபைக்கு கீழ்ப்படிந்திருப்பதினாலே சொல்லுங்க, பாவம் இனி என்னை மேற்கொள்ள மாட்டாது. ஹல்லேலூயா. അപ്പൊ പാപത്തിനും നിങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ ഇനി യാതൊരുവിധ ബന്ധവും ഇല്ല. அப்ப சொல்லுங்க, பாவமே உன்னை நான் டிவோர்ஸ் பண்ணியாச்சு, இனி உனக்கு எனக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. ഡൈവേഴ്സ് നടന്നു ഇവിടെ. இங்க ஏற்கனவே ஒரு விவாகரத்து நடந்துருச்சு. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഡൈവേഴ്സ് പേപ്പർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോ പോകാൻ പോകുന്നത്. ஆமென். இப்ப நீங்க பாவத்தை காட்டணும் பாரு, நான் விவாகரத்து வாங்கிட்டு இனி உனக்கு எனக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. പാപവും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി യാതൊരുവിധ ബന്ധവുമില്ല. இனி உங்களுக்கும் பாவத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾക്കകത്ത് നമുക്കൊരു വാക്യം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. அப்போஸ்தல நடவடிக்கைக்குள்ள ஒரு வசனத்தை நம்மளால பார்க்க முடியும். ആ അപ്പോസ്തലന്മാർ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർ, അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ
വിധവമാരായിട്ടുള്ള ഭാര്യമാരെ അമേൻ அப்போஸ்தலர்களுடைய കുറവായി എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ തള്ളപ്പെട്ടവരായി കണ്ടെന്ന്. അമേൻ ഹല്ലേലൂയ. വിധവകളായി இருக்கிற மனைவிகளை புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களாக கண்டார்கள் என்று വെച്ചാൽ മരിച്ചുപോയ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള വിധവമാരല്ല. அது நம்ம பார்த்தோம் சொன்னா கணவர்கள் இறந்து போன விதவைகளை குறித்து அல்ல அங்க அப்போஸ்தல நடவடிக்கையில சொல்லுகிறது. ഹസ്ബൻഡുമാർ ഭർത്താക്കന്മാർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിധവമാരായിട്ടുള്ളവർ. ആമേൻ. കണവൻ ഉയിരോട് ഇരിക്കുമ്പോഴേ വിധവകളായി ഇരുന്നവர்கள் அந்த காலத்தில் இருந்தார்கள். കാരണം എന്താ അവർക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് പലർക്കും സെക്കൻഡ് വൈഫുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആമേൻ. அந்த காலத்தில் 3-4 திருமணங்கள் நடந்து 3-4 மனைவிகள் இருந்தார்கள். പക്ഷേ യേശുക്രിസ്തുവിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ஆனால் கிறிஸ்து இயேசுவை பற்றி விசுவாசத்துக்குள் வந்தപ്പോൾ ഒറിജിനൽ വൈഫിനെ മാത്രം സ്വീകരിച്ചു. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. மெய்யான மனைவியை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டாங்க. ബാക്കിയുള്ളവരെയാണ് വിധവമാരെന്ന് പറഞ്ഞത്. ആമേൻ. மீதியானவர்கள் எல்லாம் மாற்றி வச்சாங்க. அவங்க தான் சபை விதவை என்று சொல்லி. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ഇതിനകത്ത് കർത്താവിനോട് പറയുന്നു, ഒരു ഭാര്യയും ഒരു ഭർത്താവും അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബമായി മാറാൻ പോകുകയാണ്. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. இதுக்குள்ள கர்த்தராவியானவர் என்னிடத்தில் சொல்கிறார், ஒரு கணவன் ஒரு மனைவி இப்படி ஒரு குடும்பத்தில் ചില സെക്കൻഡ് വൈഫുകളുടെ സെക്കൻഡ് വൈഫുകളുടെ ക്യാൻസലേഷൻ നടക്കുകയാണ്. ആമേൻ. ആവിക്കുரிய മണ്ഡലത്തിൽ இரண்டாம் மனைவிகளுடைய ചില ഉറവുകൾ തുണ്ടിക്കപ്പെടുகிறது. ചില സെക്കൻഡ് രഹസ്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഡൈവോഴ്സുകൾ ഇന്ന് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുകയാണ്. രഹസ്യ കണവர்களுடைய വിവാഹ റത്തുകൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നടക്കുന്നത്. അതിനെ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്ന തകർന്ന ഒത്തിരി വ്യക്തികൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. அந்த விஷயத்தை நினைத்து பாரப்படுகிற நபர்கள் இதுக்குள்ள இருக்கிறீங்க. ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ചില ഡൈവോഴ്സുകൾ ഇന്ന് അതിനകത്ത് നടക്കുകയാണ്. ആവിക്കുரிய മണ്ഡലത്തിൽ ചില വിവാഹ റത്തുകൾ இந்த இடத்தில் நடக்கிறது. കൃപയ്ക്ക് അധീനരായിരിക്കുന്നത് ഓ നീங்க கிருபைக்குட்பட்டவர்களாய் இருப்பதினாலே ഇനി നിങ്ങളുടെ മേൽ കർത്തൃത്വം നടത്തത്തില്ല. ഓ ഇനി പാപമാனது உங்களை மேற்கொள்வதில்லை. പാപം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇനി കർത്തൃത്വം നടത്തത്തില്ല. പാപം ഇനി உங்களை ആളുകை செய்வதில்லை. ഒരു പാപത്തിനും നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇനി അധികാരമില്ല. ഒരു പാപത്തിற்கும் ഇനി உங்கள் மேல் எந்த அதிகாரமும் இல்லை. പറഞ്ഞേ ഞാൻ പാപിയല്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞേ. சொல்லுங்க, நான் இனி பாவியல்ல. പാപിയല്ല. நான் இனி பாவியல்ல. ഓ ഞാൻ പാപിയല്ല. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട നീതിമാനത്രേ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വന്തം രക്തത്താൽ மீட்கப்பட்ட നീതിമാൻ. യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട നീതീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയത്രേ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ மீட்கப்பட்டവൻ. ഓ ഞാൻ നീതിമാനാണ്. ഞാൻ നീതിമാൻ. ഞാൻ പ്രിയ മകനാണ്. ഓ ഞാൻ ദേവനുடைய പിള്ളை, ദേവനുடைய മകൻ, മകൾ. ഹല്ലേലൂയ. 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 ആമേൻ. നീതിക്ക് ഗ്രീക്ക് പദം ഡിക്കായോസുനെ എന്ന പദമാണ്. ഡിക്കായോസ് എന്ന പദമാണ് പറയുന്നത്. നീതിക്ക് ദിക്കായോസ് എന്നതാണ് ഗ്രേക്കയ വാർത്ത. ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ ഡിക്കായോസ് എന്ന പദമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഗ്രേക്കയ വാർത്തയിലെ ദിക്കായോസ് എന്ന വാർത്ത சொல்கிறது. അതിന്റെ അർത്ഥം നിഷ്കളങ്കനായ വ്യക്തി. அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? எந்த കളങ്കமுமே இல்லாத நபர். ഒരു പാപം പോലും ചെയ്യാത്ത വ്യക്തി. ഒരു പാവം കൂടെ ചെയ്യാത്ത നബർ. ഒരർത്ഥം 630ഓളം ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചതുപോലെ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി. அப்படின்னு சொன்னால் நியாயப்பிரமாணத்தினுடைய எத்தனை கட்டளைகள் இருக்கிறதோ அத்தனைக்கும் கீழ்ப்படிந்தது போல இருக்கிற ஒரு பிள்ளை. പിതാവിന്റെ ഹിതപ്രകാരം അനുസരണത്തിൽ നടക്കുന്ന വ്യക്തി. പിതാവിനുடைய சித்தப்பிரகாரமாக கீழ்ப்படிதலில் நடக்கிற ஒரு பிள்ளை. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഓക്കേ, നിങ്ങളുടെ ഒരു വിശ്വാസത്താൽ, ആമേൻ, ഉങ്ങളുടെ ഒരു വിശ്വാസത്താൽ, യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ, യേശുക്രിസ്തുവെ പറ്റും വിശ്വാസത്താൽ പിതാവ് നിങ്ങളെ അങ്ങനെ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയായി കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിതാവാനവർ അപ്പടി നീതിമാനാക്കപ്പെട്ട ഒരു നബറാக ഉങ്ങളെ കണ്ടിരിக்கிறார். ഇതിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഓ ഇതിനുடைய റിസൾട്ട്, ഇതിനുடைய അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് ചോദിച്ചു, ഇതിന്റെ ഗുണം നിനക്കറിയാമോ? ഇതിനുடைய വിளைவு என்னன்னு சொல்லி உனக்கு தெரியுமான்னு சொல்லி கேளுங்களேன். അത് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പ്രാപിക്കുക മാത്രമല്ല, ആമേൻ, ഇത് ദൈവനുடைய ആശീർവാദങ്ങളെയും സുഗന്ധങ്ങളെയും പെറ്റുകൊള്ളുന്നത് മാത്രമല്ല. പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ കഴിയത്തില്ല. പഴയ ഉടമ്പടിക്കയിലെ ഒരു നബർക്ക് കൂട പിതാവിനുடைய പ്രസന്നത്തിൽ ഏറി വരാൻ முடியாது. ഗോഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പാ ദേവനുடைய അരുകാമയിൽ വര முடியவில்லை. അവർ ദൂരത്തു നിന്ന് വേണം ആ പിതാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെയോ പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തെ അനുഭവിക്കാൻ. അവர்கள் ദൂരത്തിൽ ഇരുന്നുதான் പിതാവിനുடைய പ്രസന്നത്തെയും മഹിമയും പഴയ നിയമത്തിനകത്ത് ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരാൾക്ക് പോലും ആ സാന്നിധ്യത്തെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പഴയ ഉടമ്പടിക്കയിലെ ഒരാൾക്ക് കൂടെ പിതാവാകിയ ദേവനുடைய പ്രസന്നത്തെ അനുഭവിക്കാൻ முடியாது. ആ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഷെക്കേന ഗ്ലോറി ഇറങ്ങുന്ന അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിലേക്ക് ആർക്കും പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആമേൻ. പിതാവിനുடைய ഷെക്കേന മഹിമ ഇറങ്ങുகிற ആമേൻ മഹാ പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് யாராலயும் போக முடியாது. ജഗദീഷ് വേറെ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നാട്ടെ. ഇത് ഫാദർ ഗോഡ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു. ഇത് പിതാവാകിയ ദേവൻ சொல்லி நீங்க വെച്ചുக்கோங்க. ഇത് പിതാവായിരിക്കുന്ന ഇടം, സ്വർഗീയ പിതാവായിരിക്കുന്ന ഇടം. ഇത് പരലോക തകപ്പനായി இருக்கிற ഇടം. ഇത് പരലോകം, പരലോക തകപ്പൻ. ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ
ഇത് മോസ്റ്റ് ഹോളി പ്ലേസ് ആണെന്ന് വെച്ചു. இது மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நினைத்துக் கொள்ளுங்க. ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു കർട്ടൻ ഉണ്ട്. இதுக்கு முன்பதாக ஒரு திரை ஒன்று உண்டு. அப்ப கவனிங்க, இந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தை மறைத்திருக்கிற இந்த திரை இருப்பதினாலே ஆமென், எல்லா மனுஷருக்கும் சும்மா போய் அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள என்டர் பண்ண முடியாது. ഈ കർട്ടൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആർക്കും അപ്പുറം എന്ത് നടക്കുന്നോ അങ്ങോട്ടോ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. கவனிங்க, இதோடு கூட ஆமென், ஆசாரியர்கள் கூட இந்த இடத்துல தான் நின்று விடணும். ஆமென். ஆனா பிரதான ஆசாரியன் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை மட்டும் அந்த திரைக்குள்ள போக வேண்டும். പുരോഹിതൻ പോലും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ഈ കർട്ടന്റെ ഇപ്പുറേ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മഹാപുരോഹിതന് മാത്രം അപ്പുറേ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ஆமென். அந்த பிரதான ஆசாரியன் கூட என்ன செய்யணும் தெரியுமா? தன்னுடைய சொந்த பாவத்திற்காக முதலாவது பலியை செலுத்தி விட்டு தான் அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள போக வேண்டும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அப்ப கவனிங்க, மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே ஆமென், பிதாவாகிய தேவனுடைய ஷெக்கேனா மகிமை இருக்கிற இடத்திலே ஒரு சாதாரண நபருக்கு போக முடியாது, ஒரு ஆசாரியனுக்கு போக முடியாது. ஆமென். பிரதான ஆசாரியன் மட்டும் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை சொந்த பாவத்துக்காக பலி செலுத்திட்டு மட்டும் போகக்கூடியதான ஒரு இடம். ஹல்லேலூயா, ஆமென். ഇത് മോസ്റ്റ് ഹോളി പ്ലേസ്. ഇവിടെ ഹോളി പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലേസ് ഉണ്ട്. இந்த இடத்தில் பரிசுத்த ஸ்தலம் என்றதான ஒரு ஸ்தலம் இருக்கிறது. ഇവിടെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ രണ്ടുപേര് വരാവോ? ഇവിടെ പുരോഹിതന് മാത്രമേ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. இந்த இடத்தில் கவனித்துக் கொள்ளுங்க, இந்த இடத்தில் ஆசாரியர்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த இடத்துல ஊழியம் செய்ய முடியும். பழைய உடன்படிக்கையில ഇതാണ് പ്രാകാരം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം, ഔട്ടർ കോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. இதுதான் பிராகாரம் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிற இடம். ഇവിടെ വന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് അവരുടെ യാഗവസ്തുവിനെ, അവരുടെ പാപത്തിനൊത്തവണ്ണമുള്ള യാഗവസ്തുവിനെ യാഗമർപ്പിക്കും. இந்த இடத்துல தான் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வந்து அவர்கள் பலிகளை செலுத்தி இந்த இடத்தில் தான் ஆமென் பலிகள் நடக்கும். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ യാഗമർപ്പിക്കും. இந்த இடத்திலே தான் பலிகள் செலுத்தப்படும். ഈ യാഗമർപ്പിക്കുന്ന രക്തമായി വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മഹാപുരോഹിതൻ ഈ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൽ ഭയത്തോടെയും വിറയലോടും കൂടെ ഈ പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ஆனால் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை அங்கே பலி செலுத்தக்கூடிய மிருகத்தினுடைய ரத்தத்தோடு கூட இந்த ஆசாரியன், பிரதான ஆசாரியன் இந்த இடத்தில் இந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே வந்து ஆமென் இங்க ரத்தத்தை தெளிப்பார். രക്തം തളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഈ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളുടെ പാപം மறைக்கப்படுகையா ചെയ്യുന്നത്. கவனிங்க, அந்த இடத்தில் ரத்தம் தளிக்கப்படுவதனால இங்க வெளியில என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டா, அங்க நிக்கிற இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய பாவங்கள் மறைக்கப்படுகிறது. ஒரு ஆண்டுக்கு, ஒரு வருஷത്തേக்கு ആ പാപം മറയ്ക്കപ്പെടും. ஒரு ஆண்டுக்கு, ஏன்னா ஆண்டுக்கு ஒரு முறை தான் அந்த இடத்தில் பலி நடக்கிறது. പാപത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിടുതൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. പാപത്തിൽ ഇരുന്ന് മുற்றிലുமான ഒരു വിടുതൽ அந்த இடத்தில் നടക്കുന്നില്ല. പാപശക്തിയുടെ ആ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നിന്ന് ഒരു വിടുതൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. ആമേൻ. പാപത്തിനുடைய വല്ലമയിൽ നിന്ന് ഒരു വിടുതൽ அந்த இடத்தில் നടക്കവില്ല. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായ യേശുക്രിസ്തു, ஆனால் நம்முடைய மகா பிரதான ஆசாரியராகிய இயேசுவானவர் ആമേൻ ഒരിക്കലായിട്ട് എന്നേക്കുമായിട്ട് ഒരു വിസയാക എന്നേക്കുமாக കാളക്കിടാവിന്റെയോ പശുവിന്റെ രക്തത്താലല്ല, ആമേൻ, വെള്ളാട്ടുകട ആട്ടുകുട്ടിയുടെ രക്തത്തിനാലല്ല, ഓ സ്വന്തം രക്തത്താൽ, ഓ സ്വന്തം രക്തത്തിനാലെ, നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനായ യേശുവിന്റെ സ്വന്തം രക്തത്താൽ, ഓ നമ്മുടെ മഹാ പ്രധാന ആസാര്യരാകിയ യേശു ക്രിസ്തുവിനുடைய സ്വന്തം രക്തത്തിനാലെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച്, ഓ മഹാ പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച്, ആമേൻ, യേശുവിന്റെ യാഗത്താൽ, യേശു ക്രിസ്തുവിനുடைய ബലിയിനാലെ. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഇവിടെയുള്ള ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്ക് ആ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ആമേൻ. கவனிங்க, இங்க வெளியே நிக்கிற இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு அந்த இடத்துல உள்ள பிரவேசிக்க முடியவே முடியாது. ആമേൻ, ആമേൻ. എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവരി ക്രൂശിലെ യാഗം നിമിത്തം, ஆனால் ആമേൻ, യേശു ക്രിസ്തുവിനുடைய കൽവാരി സിലുവയിനുடைய ബലി മൂലமாக വചനം പറയുന്നു, ദേവാലയത്തിലുള്ള തിരശീല, ആമേൻ, ആ തിരശീല അടിതൊട്ട് മേൽ വരെ രണ്ടായി കീറിപ്പോയെന്ന്. ஹல்லேலூயா. அது சொல்கிறது, ஆலயத்தினுடைய திரை மேலிருந்து கீழ் வரைக்கும் இரண்டாக கிழிக்கப்பட்டது என்று சொல்லி. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. ഈ
യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ സ്വന്തം രക്തത്താൽ യേശു ക്രിസ്തു തമ്മുடைய சொந்த രക്തത്തിനാലേ ഒരിക്കലും എന്നേക്കുമായി ഈ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ഒരു വിസയാക എന്നേക്കുமாக இந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் பிரவேசித்து ഈ യേശു ക്രിസ്തു இந்த இயேசுவானவர் നമുക്ക് വേണ്ടി எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் ജീവനുള്ള ഒരു പുതുവഴിയായി മാറി. ജീവനുള്ള ഒരു പുതുവഴിയാകவே മാറിനാർ. ജീവനുള്ള പുതുവഴിയായി മാറി. ജീവനുള്ള പുതുവഴിയാക മാറിനാർ. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കകത്ത് ആർക്കും അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ന്യായപ്രമാണത്തിനുடைய கிரியைகள் வழியாக எந்த மனுஷனுக்கும் இந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள பிரவேசிக்க முடியாது. എന്നാൽ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ആര് വിശ്വസിക്കുന്നുവോ, ஆனால் இப்பொழுது இந்த இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக யார் விசுவாசிக்கிறார்களோ, യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ആര് വിശ്വസിക്കുന്നുവോ, இப்போ யாரெல்லாம் இந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவில் விசுவாசிக்கிறார்களோ, ஹalleluya, അവർ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു. அவர்கள் நீதிமான்களாக்கப்பட்டார்கள். ഇവർ ഇനി പാപികളല്ല. இவர்கள் இப்பொழுது பாவிகள் அல்ல. ഇവർ ഇനി പാപികളല്ല. இவர்கள் இப்பொழுது பாவிகள் அல்ல. ഇവർ വീണ്ടെടുപ്പ് വില യേശുവിന്റെ ജീവനാണ്. இவர்களுடைய மீட்பினுடைய விலைக்கிரயம் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஜீவன். ഇവർ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. இவர்கள் இரத்தத்தினால் நீதிமான்களாக்கப்பட்டவர்கள். ഇവർക്ക് ധൈര്യത്തോടെ இவர்களுக்கு தைரியமாக പിതാവിന്റെ അരികിലേക്ക്, பிதாவினுடைய அருகாமைக்கு, സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പിതാവിന്റെ അരികിലേക്ക്, பரலோகத்தினுடைய தகப்பனுடைய அருகாமைக்கு, അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിലേക്ക്, அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு എന്നേക്കുമായിട്ട് പ്രവേശനമുണ്ട്. എന്നേക്കുமான ഒരു പ്രവേശനം എന്നേക്കുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവേശനമുണ്ട്. എന്നേക്കുமான ഒരു പ്രവേശനം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതാ ദൈവമക്കളെ നീതീകരണം എന്ന് പറയുന്നത്. இதுதான் அன்பானவர்களே மெய்யான நீதி என்று சொல்வது. നിങ്ങൾ പാപികളെ പോലെ അകന്നവരല്ല. நீங்கள் ഇപ്പോൾ பாவிகளை போல தூரத்தில் இருக்கிறவர்கள் அல்ல. പിതാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക്, பிதாவினுடைய பிரசன்னத்திற்கு, നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക്, ആമേൻ, உங்களுடைய பரலோக தகப்பனுடைய பிரசன்னத்துக்குள், നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ അരികിലേക്ക്, உங்களுடைய பரலோக தகப்பனுடைய அருகாமைக்கு, യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഏക മാർഗത്തിലൂടെ, യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഒരേ വഴിயாக നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പ്രവേശിച്ച്, உங்களுக்கு ധൈര്യத்துடன் പ്രവേശിച്ച് ആ പിതാവിനോട് ചേർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. அந்த പിതാവോട് ഇണയിന്ന് ഉங்களால நிற்க முடியும். നേരത്തെ ഹല്ലേലൂയ, ഒരു പുത്രനേ ഉള്ളൂ. முன்னாடி பரலோக தகப்பனுக்கு ஒரே குமாரன். പിതാവ് പറഞ്ഞു ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ എന്ന്. பிதா சொன்னார் இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன். എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒറ്റ പുത്രനല്ല. ஆனால் இப்பொழுது பிதாவுக்கு ஒரு குமாரன் அல்ல, അനേകം മക്കൾക്ക്, அநேக புத்திரர்கள், அநேக புத்திரர்கள். എത്ര പേർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകുന്നു? எத்தனை பேருக்கு இது புரிகிறது? നിങ്ങൾ പാപികളല്ല, நீங்க பாவிகள் அல்ல, പിതാവിന്റെ പ്രിയ മക്കളത്രേ. பிதாவினுடைய நேசகுமாரர்கள், நேசகுமாரர்கள். I am son of God. நான் தேவபுத்திரன். I am son of God. Son of God. I am righteous in Christ. நான் கிறிஸ்துவேசுவினால் நீதிமானாக்கப்பட்டவன். ക്രിസ്തുവേശുവിൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക. நான் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக நீதிமானாக்கப்பட்டேன். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഔട്ടർ കോട്ട് ഇല്ല, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു തിരശീലയില്ല. இப்பொழுது உங்களுக்கு முன்பதாக ஒரு தடை இல்லை, ஒரு திரை இல்லை, ഒരു തടസ്സം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലില്ല. இனி ஒரு தடை உங்களுக்கு முன்பதாக. ഈ നിമിഷം, இந்த நிமிஷம், ഈ നിമിഷം இந்த நிமிஷமே ആ പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കാം. அந்த பிதாவினுடைய மகிமைக்குள்ளாக உங்களால பிரவேசிக்க ആ முடியும். പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് அந்த പ്രവേശിക്കാം. பிதாவினுடைய மகிமைக்கு உங்களால பிரவேசிக்க முடியும். യേശുവും പിതാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണോ, இயேசுவுக்கும் பிதாவுக்கும் இருக்கிற உறவே விதமாக இருக்கிறதோ, അതേ സെയിം റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്കും സ്വർഗീയ പിതാവിനും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. அதே உறவு இப்பொழுது உங்களுக்கும் பிதாவாகிய தேவனுக்கும் உண்டு. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ആമേൻ. ഞാൻ പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനാണ്, പ്രിയപ്പെട്ട മകളാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ ചാടി എഴുന്നേറ്റൊന്ന് പ്രൈസ് ചെയ്താട്ടെ. നിങ്ങൾ കിച്ചണിൽ ജോലി ചെയ്താലും, நீங்க கிச்சன்ல வேலை பார்த்துட்டே നിങ്ങൾ വണ്ടി இருந்தாலும், ഓടിച്ചാലും, நீங்க வண்டி ஓட்டிட்டு നിങ്ങൾ இருந்தாலும், വേലയിലിരുന്നാലും, நீங்க வேலை இடத்துல ആ இருந்தாலும் സാന്നിധ്യത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കായിരിക്കാൻ കഴിയും. அந்த பிரசன்னத்துக்குள்ளேயே உங்களால இருக்க முடியும். പപ്പയുടെ ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയും. அப்ப அவருடைய சத்தத்தை உங்களால கேட்க ഇനി முடியும். നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ഇല്ലാതിരിക്കത്തില്ല. இனி உங்களுடைய ஜெபங்களுக்கு பதில் இல்லாமல் இருப்பதில்லை.
5 വർഷമായിട്ട് മുഴയുണ്ടായിരുന്നു. ആമേൻ ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ. 5 வருஷமா அமேன் அவளுடைய மார்புக்கு கீழ்ப்பகுதியில் ஒரு கட்டி இருந்தது. 5 வருஷம்னா ரொம்ப நாள். நான் கல்யாணம் முடிச்சு வந்து என் குழந்தை வயிற்றுல பெரிய பிள்ளை இருக்கும்போதிருந்தே வலி இருந்துச்சு. அதை நான் சாதாரணமாக விட்டுட்டேன். 2ஆவதும் பொண்ணு தான், 3ஆவதும் பையன். அதுக்கப்புறம் ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இருந்தே ரொம்ப வலிக்கும். ஆனால் நான் ஸ்கேன் பண்ண போகலான்னு எங்கள் வீட்டுக்காரர் சொல்லுவார். ஆனால் എன்னால் முடியாது. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആ മുഴ അവിടെയുണ്ട്. ഈ മുഴയ്ക്ക് വേണ്ടി കഴിക്കാത്ത മരുന്നുകളില്ലെന്ന് 5 വർഷമായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹീലിംഗ് എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഞങ്ങൾ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ സിസ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഈ പോർഷനിൽ തന്നെ ഒരു മുഴയുണ്ട്. നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ല, இவங்க நம்ம இடத்துல சொல்லலை. ஆனால் டாப் ஸ்டேஷனில் எனக்கு ஒரு 1-1.5 மாதம் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி போகும்போது ஆவியானவர் சொன்னார் அவங்களுக்கு இந்த பகுதியில் ஒரு கட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. അത് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞത് എന്നാന്നറിയോ? അത് ഭയങ്കര വേദനയുള്ളതാണ്. അമ്മേ, ഞാൻ ആവിയാനവർ சொன்னாங்க அது வலி இருக்கிற ஒரு கட்டி. അപ്പോൾ ഞാൻ സിസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചു, അല്ലേ வேதனைனாலும் சொல்ல முடியாத வேதனை, நான் யார்ட்டையுமே சொல்ல முடியாது. எங்கள் അത്തയും എന്നോട് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു, താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത വേദന എന്നാ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇത് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്ന എന്നറിയോ? പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല മുഴ മാറാൻ. ആമേൻ. കർത്താവ് റിവീൽ ചെയ്തു, വെളിപ്പെടുത്തി, സിസ്റ്ററിനോട് പറഞ്ഞു. സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സിസ്റ്ററിനോട് ചോദിച്ചു, ഇപ്പോൾ വേദനയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞപ്പോൾ വേദന കുറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു. വേദന കുറഞ്ഞു. സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത്, അല്ലേ? பேசிட்டு இருக்கும்போதே வேதனை குறைஞ்சிருச்சு. തലേ കൈവച്ചില്ല, തലയില കൈവയ്ക്ക വേണ്ട, പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല, ஜெபிக்கலை. ഞാൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത പറഞ്ഞ അന്ന് മുഴ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. அப்போ சொன்னாங்க, பாஸ்டர் சொன்னாங்க, அப்போ அந்த முழை அந்த கட்டி இருக்குதான்னு சொல்லி செக் பண்ணும்படியாக. ലിലിസ്റ്ററായിട്ട് അടുത്ത റൂമിൽ പോയി, അടുത്ത ഇവരുടെ ഷോപ്പിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ മുഴ അവിടെ ഇല്ല. ഹല്ലേലൂയ. நம்முடைய ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை காலை 10 மணி அளவில் கில்கால் ஹால், போஸ்ட் ஆபீஸ் எதிரி, மூனார். நம்முடைய ஜூம் மீட்டிங் எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமைகளும் காலை 7:30 மணி அளவிலும் எல்லா வெள்ளிக்கிழமைகளும் மாலை 6:30 மணி அளவிலும் நடைபெறும். கர்த்தர் செய்த அற்புத சாட்சிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வார்த்தைகளும் உங்களுக்கு கிடைக்க கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷன் மினிஸ்ட்ரீஸ் என்ற எங்களுடைய யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும். வாட்ஸ்அப் மூலியமாக எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் 9447775093. ஜெப உதவிக்காக எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் 9447775093. பிரதர் டோனி பிரான்சிஸ், சிஸ்டர் ஜினு டோனி இவர்களுடைய அப்கமிங் மீட்டிங்ஸ் இவைகளை குறித்து அறியவும் மீட்டிங்ஸ் நடத்துவதற்கும் 9447442660 என்ற எண்ணிற்கோ அல்லது 9447775093 என்ற எண்ணிற்கோ அழைக்கவும்.